Assalamu alaikum. Mbadim Casamasel, mbadim Sénégalais mulbe balu la Casamas, mbal be konton na, mbal tentu la, mbal jay la. Bi nak amandia, parce que muna na amandia na video dole soto mu yalo neko molo lota e Casamasel bi banen meta video kelale nene mam mo banen te nene maje Casamasel lota ka mo banen bari ñing amanka Casamasel abe barñi le barñi musolo mo muna nay Casamasel banen parce que Ousmane Sonko lo kolon ani Guy Marius Sagna parce que be Casamasel ka Casamasel bi banen nene man si nte fona video kasi ka mo banen senda ko mo be fo nene mo banen bari Casamasel bitato dami ate diala bitato dami billahi ate diala makile ni gouvernement bitato damin to nyalafta to nyamoyla ate diala makile ni gouvernement kabara nata e Casamasel bondi fayele yodol bondi faye c'est comme si Sénégal pays fulalo mo c'est comme Casamance ba fayele Sénégal ba fayele alors que Casamance be Sénégal kono wala ni ñim muso sita ka Casamasel be ntel ba malo ntel kotolo ntel dokolo ntel fa malo ke be banen ko mbani Casamasel meta diamula bari ko kam mun jetentinna feyalo mo fula parce que be politique o kono c'est comme si ntel man nyana politique o kala mbe janni ko mo fon be jamfala anni musindi on jibe ay mum fo Casamasel mo mu yala ne ko imu Casamaseti nyaatare wuluta Casamance ñeen video je du kare ya partager Casamasel be ya soto Sénégal be ya soto parce que ñim muso ay mum fo est ce que ntel Casamasel be nka lolé kam mol bané parce que ibe nordol to nene bu ko ke nte bu man Casamance je mu yalo ne ko ako nordisol ki bané mais comment ça fait-il parce que Guy Marius Sagna mu Casamance ti Sonko mu Casamance ti ol mo flol be ndeman tra parti to meta falale alfan yalo ne barika si parce que mu Casamance ti e kontel muru belelti o mankanya c'est kentel fon ka muru kentel banen ñi ala moy ñi musundu e mum fo fon billahi wallahi taala ñi mu Casamance ta ñenje fon ay fa wala ko tuito banal bula ali video fon jibe folo du kare al video jibe fay ban folo nalma nene Casamasel Casamance yi nga xamne dañ ne ñom ñoy protéger Sonko, c'est ce qui protège Guy Marius Sagna. Ils ont fait le culte de Guy Marius Sagna il y a 11 mois en arrière que Guy Marius Sagna ken du ko laal, personne ne va le toucher par le mysticisme de la Casamance. Et Guy Marius Sagna 11 mois après il se retrouve en prison. Sen dejjew nday wa Casamance yena toj sen ciotu nday sen liggéey baaxul. Sen ciotu nday sen liggéey baaxul bu baaxoon bon Guy Marius Sagna tay du dugg prison tay du katta ndayam dugg prison wa Casamance yeen kan ngeen di tiital ak sen leket man duma ñew toj sen leket bu ma tojé sen leket da ngeen di dé algérien bu melni man bu ma gëna oyof parce que ñun ñoo gëna yàgg ci aduna que algérien que der bu wé mom la indi dindi sama compte bancaire passal ndayam billet aller retour héberge ko Sénégal mu ñew toj sen leket
Wa Casamance te xamul len ko. Algérien depuis l'Algérie. Il a cassé votre mysticisme. Et elle a caché tout ce que vous faites comme maraboutisme. Comme sacrifice humain dans votre calebasse. Et on est retourné tranquille en Suisse pour faire la fête. Aujourd'hui, vous vous réveillez pour dire qu'avec votre mysticisme, vous allez attaquer toute personne qui va attaquer Ousmane Sonko. Vous mettez le doigt, mon doigt, là, dans le cul de votre mère, jusqu'à votre mère, et je le courage. Me courage n'ayam dougal ka safara. Casamance. Casamance. La case de la masse. Quelle masse? Quelle sorte de masse? Pourquoi vous portez le nom Casa, la case de la masse? Pourquoi vous portez ce nom? Jésus vous a dit que chacun porte le nom qu'il porte. Et il y a des définitions. Pourquoi vous portez la masse? La masse du sang. La masse de quoi? Du sacrifice du sang. Tous les Casamassés, tous les... Namra Alphon ya moyla altulola. Mais est-ce que politique au kono? Bo mol ñinin kala munna. Est-ce que politique jartale yissate bi mul bijeto? Parce que mo fulal boto sate to. Et puis a manka sate kilindi. Raison sababe damento. C'est mo jellebe Casamance kono. Mo kilesi kolbe bane. Bana exemple dial. Bi Casamance wili. Ka vidéo ke peut-être. Nko exemple mbol dilal. Casamance wili. Ay si ka Dakar kol bane. Wala ka Touba kol bane. Exemple. Muna bete tar la jeto. Ni muso ici. Ici ka Casamance be bane. Pourtant Casamance il ka tar diri. I meta folale. Ni politique ko kono. Nka munje sen. Wolenti momol bota Casamance. I man droit soto Sénégal kono. Il est candidat déposé parce que il mouro belolti. Est-ce qu'elle a compris ne font mu font bekere? Wolenti ndel Casamance ndel. Momol bota Casamance. Inate le candidat déposé. Ntel be mouro belolti. Est-ce qu'elle a des balles font suivre les Casamance? Du kare al sino bula. I kontel Casamance. Ntel mu Sénégalais te mu yalla no be Casamance. Mais ntel mon droit soto ka Sénégal diriger. Wolo woti. Parce que mol be sila Madiambal Diagne ya fu jadne ako Sonko bota Casamance parce que Casamance ntel be mu robelolti. Almeto moylan. Fenke fana ya fu jadne Moustapha Cissé Lo ako robelo long Sonkoti parce que bon nan Casamance nteni Sonko de mais tonya ñoje moyofo. C'est-à-dire i kontel mum bota Casamance ñi nata ngombe lafta kele président ndel mañana kele président parce que ndel be mu robelol bolo mo kumoti mala fal ka mo len kam parce que Sonko bota Casamance iko mu robelolti Guy Marius Sagna bota Casamance iko mu robelolti sa ñin téléphone mo do sototan tel kono asike no lati c'est Casamance kono wolen tentel be mu wuluta Casamance na carte to safari njeto sénégalais mu be Casamance ñoje doron ite mu robelolti Casamance to ñan kuluta bakela parce que ñin kumo manka biti maître El Hadji Diouf asita télé
ñay Ousmane Sonko la ay kuma fo Ousmane Sonko ala bon ala mo ya mum fola abota Casamance robelolom c'est-à-dire ça veut dire que ñi bota Casamance rek il a takk ke la fenti rek imu robelolti est-ce que politico ñanta futo lolto c'est ñatra ntel mu robelolti mais président bo muna ñinin na Casamance kono ika muna ñinin Casamance kono bi Sadio Mané mol ka fa Sénégal Sadio Mané mol ka titara munna fa Casamance ente muna na ñi Sadio Mané be jouer la e bu ka fa Sadio Mané ite mu robelolti ye robelol la nan e sadoto ñi nka logique ko nka tamal logique ko la parce que Sadio Mané bota damin do ñatrol be mu robelolti comme Sadio Mané fara mu robelolti go Aliou Cissé mu marta fenko la Aliou Cissé mu marta équipe la abota Ziguinchor mu nane ma fo mu robelolti parce que ñi ndol be politique kono sa ibo politique kono ngoy man idée de soto e bo kella munna yentel be taxi robelolti ntel Casamance be siring ko jibe est ce que ala lonne depuis mamagnol jamano wala na hari mo kilim man soto no mu yalla na asekeno président parce que ikanyine jibe no ntella ikentel be jibe no nyene la comme tel be mu robelol ledi c'est comme si Casamance be robellion bo la belto robellion be la belto comment ça fait-il ntel bi jikri moy mulna itel marta molla ñol fonko muru i ka fontel muro belonte mulbe dumol ñantel jibe la ñaadile ñantentel jibe la ñaadile mul yalla nako poste bulu parce que mulbe mun ke importantina ini Macky Sall londe iman débat do soto de ñi nya iman débat do soto mum manka ka fontel muro belolti Casamance dama fa moyta kelola bari est-ce que ka mu fontel bema adiyata moyolal ban bal ñini kala wala parce que ñaaje ñim musin diwe si ta ka Casamance be bané parce que Casamance el buka si ka mol bané Casamance mo jamal fata jeto ye mo jamala fa ye ku jamala ke Casamance bari nte maji Casamance mumbe sila kamol bane ndamol Casamance diw ni Casamance diw nga kuma jawol fo ñoyele bari mol mum bota sate mol mum bota bantala ñibe kuma jaw foton telma muga ku to tewotat bari ndamol na njaw ñon nan ha no le ñimbe silantel be untel la wululal be daminto ntel wuluta daminto na fierté be daminto ko beta ki banen après ntel si ni président nata ngo président na nata alors au président kabra minala ji ala mol mul ba koma iko atel be mu robelo leti nintel be mu robelo ti président mina muna ñene na mo la satel to ko ñintel be mu Casam ñintel mum be mu Casamance ñintel be considérer robelolti nko muna nay minala jeto yele campagne o kije nal ñini ka wala ñintel mon droit soto na campagne ke Dakar mon droit soto na campagne ko la doto mais tele droit soto le yena Casamance yake mun diate après muru peut-être fo nay be ndi amon photo e ba fa ndefon be robelol lokono nte fa mumbe diamola peut-être ñi vidéo je bafla ñi fana mu robelol de parce que momo la diamta Casamance wala ne ilafta Casamance le mo beyede wolte kenola wala te kenola ñim bita ñon na le bar ñi koy ben diviser la e ben tar la lorine
ngoy ko Afrique ay ke kilinti Casamance ke sate dodi Sénégalais ke sate dodi comme Gambie be ñani comme Guinée be ñami comme Mauritanie be ñami on mentel arranger Afrique kono division man tel be arranger bar ñimmol ka si ibe sate mun kono iwuluta sate mun kono iwuluta payo mun kono o mol fon mulatel diriger wol fon ka tel diviser ah ñameta fanam fan jibe de ni rébellion mun sotota nde wuluta presque na tara jang hana sotota watara ndel wuluta watara ndel mu dindiwol ledi yajele mais comment ça fait-il ite katra siring wato wati ibota sate mun kono ika fatel be mu rebeloldi est ce que moyo diatale na faale ñum vidéo mun tambeta ko hani robelol mulbe Casamance sénégalais lamu e solution do jibe foi c'est bondi e be mun kono mais sénégalais lamu mais sa ñaatara mul fayentel diriger na président fond ni mulkita wala mulka conseil wala ala ministre fond ka siken ñing kuma jawal fontelma ndel mu be Casamance pour attendre si ñanda silale na fo ala warta fatel yamral be respect sotlan atel Casamance ñal tata Dakar ale kundin doronke ñal muta doron e ba fala mo robelolti alors que mol be Dakar mul yalla ni ka mol agresser lolo e ka mol fa mais nene mam al nene mam e ko robelolon de mais est ñe mo kilin fa bi Casamance hani suno mo na fala ñaw vidéo tamila hani suno ñay mo faaje de bi e ba fala robelol le mamanta c'est-à-dire ntel be mu robelol le na carte d'identité il suffit que ya sa feje Casamance ite mu robelol de ko ñi toña fo sita alkana politiko jibe alkana sio jibe alkana kontol jibe alkana badi ya jibe al toña je al yafo parce que ndemum ba fa la bi al malo sama be mulalante kande mais be mulale fanankan e molon sama parce que sama ise ku soto nole londo bebulu ikoy be la fa que la président du Sénégal e kuma si fa foye iba fle muro belolti ñaata Sonko Guy Marius Sagna bota Casamance ka fo le robelolo itamu be sire kende jibe pour ite ta fle ite fa muro belolti ñi la fa kel ku do di Sénégal kono c'est-à-dire Casamance Allemagne la diamula wala mu ñenti ndel Casamance Sénégal kata ma ñamin ntel mañana diamula ñi se féré do fon sotono ala jibe préfecture mul be mun ka be Casamance est ce que Casamance diw la katraji peut-être mero férel tijé rek meria férel tijé rek sino fanante atekela nun Casamance di parce que imal la molla wala mu toñati c'est-à-dire wala ndi ñintel marta Sénégal la Casamance be kala fan sum bankolti wala mba mote diamola e kasila molla monela ntel be mu sénégalais di mu yentel dimin Casamance o ñanta Sénégal be le dimin na mais ñi ko o ñantentel damman dimin na parce que ndel le be Casamance atel be le kañanta ngo mun ka soto Dakar ñi Casamance o moy aka dimin ne ñi bandiol ko mun fa sul ko mul fa jeeto mais ala changer ñaata wala ka soto nun Casamance mune bo fa la Casamance le e ba fa tel be mu robeloti ñi tembo wala ko fo politiko ko no politiko le atna i kontel be mu robeloti nko Sonko nteni Sonkonte amam mali dinnan amam kodi dinnan amam fen dinnan
mais ay droit soto lay ke politicien ti namira mais est-ce que ay droit mun soto ay ke politicien do itele droit soto le ka fontel be mu robeloti parce que Sonko keta politicien ti wala Guy Marius Sagna amu révolutionnaire ti Sénégal kon ko Casamance ale hakkilo di mollale nyale amira nyinku mon kamu fotantinna kuma ken sewno nata fo nyaato abe koy lambe male billahi wallahi tallahi abe koy lambe male parce que bi kamu fo mol matentinna bonan Casamance yenanan e kudo ke Dakar kono rek ñie muta ye be soron nale ñie soron fana ñi be jugé la inata munne to fola de iba fulay muro belo de parce que bonan Casamance ala fo ñe sate jumal be Sénégal kono kubu ka ke damin do ye nanan Dakar kono ye kuba layka non Casamance doron no bataren Sénégal kono Casamance drone no be Dakar batari Sénégal kono wala na ñi muso e fito soto Casamance banen parce que gouvernement te fem folama ate fen kelama ñintel sita bindi am tajan iba fala muna na ñin diamuda parce que de le kulu lat na ika ñu kuma si fa fo mbolé mais ye kulu fana fo ye tora ngo ye kulu fo molé nana ye feya ye sele kan parce que nde buka Casamance je mumbe sila ten ka serignol bane muka Casamance je mun ka jo bondi bantoto muka Casamance je mu yalo ne ko par ethnie wala par région ka mombuta mo jawde mais entel be muta mo jawlete entel Casamance be muta mo jawlete c'est comme si wuluta Casamance rek o mi erreur ti quoi ngal politique o bondi je no to nya fo ñoye ndati je ibe parti o muntom man parti kunte nyinti de parti kunten ima fo jigan sorte ima fo Kolda de ima fo Sédhiou de ima fo Goudomp de ima Vélingara fo de i kol ko Casamance wolenti albe mu biye ñi wuluta Casamance rek imanka dinken doti parce que tel be mu wuluta jeedo al muro be lawlet al tel be mu mo jawlet al be ma betia wala moti ñu débat si fanka buramale pour ka fo mais ko be tambol la de kol be sial la de fiya be sial la de ibo mol banen na watwaten be sirine de mbu kumul be moy la de be siring be continuer la ñine la bang bi fele kavo iko Sonko mu robeloldi pourtant Sonko politique o lat na iko robelolo mais politique Sonko meta Dakar kono jele abe do ko la muntole bankol to ima fo robelolo ndew temmode parce que abe do ko la bankoto mais adunta politique ko kono rek iko robelolo bi ko muno fo ñi danta fon ko Sonko fon banen nte fen fola parce que mbafle dam mawlom hani sa banen fu somanda fu laro nena magni vidéo si faake pour ka fo Sonko mbol défendre non mais kabri Casamance be bulandi jeto alkona si nande Casamance mole si nande mol ko kumo ci kay ka lamol kan del 4 sirin 4 deri non de tono la ibo munkela ibolo kelanna barinde silay ka Casamance banen nte silen kam ikam famañol banen nte silay kam bamañol banen ete mu Casamance nde mu Casamance ti nte si ikete banen wala kente fama banen ikete banen mbi trasiring ikamol banen damin to abembulu abebulu na ntara dering parce que ñi ko Casamance be e banen ndir ba laaje to wala ko Casamance be albe mu robelol wala Casamance be albe mam betia e jumal fama fo e jumal ba ma fo e mbel ba ma fo e mbel fama fo
nko Ali Sabari nko Ali Sabari bari wato lo bala wato wote Ali Sabari wato lo bala ñi mo tambite la nané la du kare kay tan la bi tambi tan la nané la barke banem foy fon ya yemuru no politicien kilo e nana iko attel e wote itelier ñentel be mutaro belolti ñintel be muta Casamance fem fana bota Casamance umuro beloldi wala mo botnan Casamance amam betiya mo kendol mantra Casamance mais politicien ba muna ñini na jeeto itebe damin dan woto ay bon parce que ñi mol ka strasirin teledo el maître la Diouf ñol Moustapha Cissé Lo Mohamed Khalifa Niass fenka to dum fa Madiambal Diagne ñi musindi fana mais sama e bo muna kala mol pourtant ka fa président malon alon ne de président ñi momo ya banen ñi na banen 5 ibe fere be kelale yenna ko e yalom be damen do hani be to wabdu janto barka Casamance be banen Casamance fop Macky Sall fisada Casamance de Casamance mo jelle be jeto mo kilon e Casamance be banen nko ñi ka Sonko banen nanu ye Jimari Sagna banen nu defem fola de parce que nene ma fola parce que meto ne di rôle moy lan bari wato wat ka si ka Casamance banen ka Casamance ka kuma bal foye ka ke taxi robelolde Casamance le trasiri ko parce que del la kuluta ye kulu fana foye kulu bale ay tan di lay fona so kono ala jibe doro fo na mu fo wuli yalo fo la mu fo parce que be parti yoldo na falele partio bo munto wala mu sejuti partio bo munto wala mu Sénégal ti bar ñi koy bo ngol fi ala momo yalla sa te soto de ngo momo yalla sa te soto nka abu kontur nyaaw nya barnde silanka banende hadi sama ñi abu fon ka kala président di nde fana mu seju ngol de mfana betar la ko mal de betar la ko male parce que mfana mba jibelal ko ñing nta jibel sa te di ya damande non mais président fana mu ñanta sotole Casamance mu yalla ne ko a Sénégal be diriger ñing ku si falat nang ko mba modol jappalé la après ñin tata fon koy ko be ñin jappalé la parce que ay ke président di ñi fiya mu yana ke Casamance el fiya wala na ñi mbayim photo parce que ñi koy mom mal fiya la mbe siré ngom ndella kuluta mo bedi parce que ngoy ko nte man tombi ndem maaje mi Casamance mum be sila ka Dakar be bané wala ka Kaolack be bané wala ka Mbour be bané wala ka Kees be bané wala ka Toubankol be bané nte mo Casamance je sañi mo kilin sita ka Casamance be mutarobelol wala ka Casamance be bané après Casamance fon ñi nay vidéo ke iko munana ntiyage na sate dinya lat na nage kudo mat na nage na sate dinya wala na nage parce que nde fama bolto nde bama bolto nde wuluta wolto nko tol bo wolto ndo mal bolto mbadi bo wolto Casamance mu mbadi wolti Sénégalel mu mbadi wolti mais ñaatray ke ñing kuma si fala bondi ke ate di yala mbo mu fota lete ndina wassalam momo ya je nyaawo nya sifa dola nde bo mu photo tentina sate di yala nanavo bal kontan na mbal jayla a bon entendeur merci